بخمي بلوص سب تخون بلوص لمدتات بمهنات أعمرو خعبيو منشو صحوف English with إيتان ترجم قبر مكايل فسايه بزحات سبات بلوص سب مخان تفتراوي لهم يحسبو قال سبات بلوصات كوينهم يولدو قال خاء بلوصات كوينهم ما يولدني لهم دم يعمنو انتخونه إذا حق يكونن مخنياتو بلوص النت بزعبا أمراو بالحي بزعبا قلت إفكام الزراب بزعبا كبت تقالات متقام زي كونس بزعبا بنصر محساب بزعبا بلوص سانتات موسان بزعبا قلت إفكاخ تمهار مخال بزعبا نهيوت بعمقوت كترداء مخال مالتيو بلوص كوينكا أيتولدنيخا بملمماد بسنة سرعات بنقحاتيخا بلوص تخون بلوصات سبات عدلنياتاتيوم مالت أيكونن انتاي دقا زيادة زمهارو بوزح زنببو زيادة زستوعلن قدم مزرابهم زحاسبون مالتيو لعلو خلو دما كاب جيغاتات زمهاريهم أبزي أستمروزي نفسه كف معالتي بلوص سبن مخان زحقوزنا قلل تقن دما حيالات أقبابات كن مهارينا مخنياتو بلوص مخان مالت مرؤي مخان مالت زيكونس وشتاوي عبيت مالتيو نجمر قداماي تمرتي أمروخا معالتا وسلطنو بلوت كتكون تدليخا أمروخا نايقدن معالتا وختسلطنو لكا لك كم تنا أكالات كا منك اسقاس زدليو نا أمروخا دما سلطنا يدليعيو منك اسقاس انتو قواريز كا أكالات كا يدكم أمروخا بقبوء كا متقام تقواريز كا دما أزي زحتل سلازي بلوت النت تأمر زي كونس أمر عول من مديو سبات نفسكف معالتي بلوصات كوني دليو انتخونه نأمرهم أي مقبونيهم بأنصارو نساعتات محبراو ميديا يفتشو بهاندبت نزمتهم تحستوتات يعزبو نتزرخبو حبريتا كي مرمر يقبلوه إذ دما بالحي زهن زي كونس عنوات زسعبيو بليحا أمرون تدليخا بلوص اتاو كتبو لكا نازين مقبار بمنباب جمر منباب حدا قابتهم زحيلو لممد أمرؤيو تنبب انتخوينكا زهلوكا معكن قالات تهبت مالخا التحساس بخا تم حيشا لخا رد إتكا تم حيشا لخا حدثت حسابات تم هران لخا مالتيو نمعالتي 15 ساب 10 دقيقة انتخونون ندرجة التحساس بخا زم حيشيو قال نجر كمهركا زخل مصحف تنبب بزعبا رأس معبالة بزعبا تاريخ يوت بزعبا سنة بونا بزعبا تاريخ بزعبا سنة فلت أزم الكوت مصحف تنبب يتوم بلوصات سبات بقت سالي ينببو يوم إذ ما ترفق زي سلزلوهم زي كونس نفلت كبري زهوب وصل زخونيو كالا حيال لممد أمرو دما قال حدش نجر كتمهار مخاليو حدش قوانقوا حدش طبب حدش عودي حدش نجر كتمهار كلخا أمروخا حدست مستراخب يفتر حدست مستراخب دما بلوص صوب نختكون زقبرو خايم زخونا حدش نجر كي تمهاركا معالتاوي حدا عينت فتصاميتات نمقبار نا اتحساس باخا زو قدليو سلازي نا أمروخا بدهايو قدلات فتاح سنا موغوتاو صوتاتات تتصاوت أمراوي حساب سراح حطوتات حتت ننقرات ناي مفلات بهجي ننقحات كازا برخيو بلاحت سبات سلامنتاي بمبالي حاتو سلامنتاي إذا خقات امكيلو سلامنتاي ام سبات كمزا عينت بحر زرقيو سلامنتايو إذا أقبابزي كسرح زخقل حتو محتات عميق ردي اتزهان نتسيو بتوساخون عميق كامحساب تلامد نحابريتا كمزلو يتقبلو تنتنو أوداد درو بزعبو حساب عميق حساب ننقحات كازحيليو كالي أقداس اللمد دما
ዘየድል ሓበሬታ ምጉዳልዩ ኣመና ብዙሕ ነውፅና ኣእምሮኻ ዝህውትትዩ ቀጻሊ ብሃንደበት ትረኽቦም ሓበሬታታት እንተወሲድካ ኣተሓሳስባኻ ፋሕ ዝበለ እዩ ዝኸውን ስለዚ ዘየድሊ ትሕዝቶ ዘለዎም ሓበሬታታት እለዮም ትርጉም ኣብ ዘለዎ ፍልጠት ኣድህብ ምኽንያቱ ብሉፅ እታው ወይ ከዓ ሓበሬታ ብሉፅ ኣተሓሳስባ እዩ ዝፈጥር ካልእ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ድማ እኹል ድቃስ ምድቃስ እዩ ድቃስ ጽቡቕ ዝኽሪ ንኽህልወካ ዝገብር እዩ ድቃስ ንኣድህቦኻ ዘመሓይሽ እዩ ድቃስ ንዓቕሚ ኣእምሮኻ ዝሕይል እዩ እኹል ድቃስ ተዘይሃልዩ እቶም በላሕቲ ዝበሃሉ ሰባት ተኾኑ እውን ድኹም ውሳነ እዮም ዝገብሩ ብተወሳኺ ጥዑይ መግቢ ምብላዕ ንሓይሊ ኣእምሮ ዝጸሊ እዩ ማይ ዝተመጣጠነ መግቢ ምንቅስቓስን ኣካላዊ ጥዕናን ሓያል ኣእምሮ ንኽህልወካ ዝሕግዙ እዮም ኣብ መወዳእታ ብሉፅ ምዃን ማለት ፍልጠት ምውናን ማለት ጥራይ ዘይኮነስ ንጹርነት ምህላው እዩ ንጹርነት ካብ ትኩርነት ይመጽእ ትኩርነት ካብ ስነ ስርዓት ይመጽእ ስነ ስርዓት ከዓ ምስ ግዜ ንቕሓት ይሃንጽ ስለዚ ነዚ ንጹርነት ዝዘክሮ ብሓደ መዓልቲ ብሉፅ ሰብ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ መዓልታዊ ብእትገብሮ ንኣሽቱ ምምሕያሽኻ ብሉፅ እትኸውን ንኣእምሮኻ መዓልታዊ ሰልጥኖ ፍልጠት መግቦ በድሃዮ ሓልዎ ምኽንያቱ ንኣእምሮኻ ዝያዳ ኣብ ዝሰልጠንካሉ ግዜ ዝያዳ ዝበልሐ እዩ ዝኸውን በሊሕ ኣእምሮ ድማ ንህይወትካ ዝቕይር እዩ ካልኣይ ትምህርቲ ናይ ኣተሓሳስባ ጥበብካ መሓይሽ ብሉፅ ክትከውን ተደሊኻ ኣገባብ ኣተሓሳስባኻ ከተመሓይሽ ኣለካ ብሉፃት ሰባት ሙሉእ ሓበሬታ ኣለዎም ማለት ዘይኮነስ ብዝተፈላለየ ስለ ዝሓስቡ ብንጹር ስለ ዝሓስቡ ብህድኣት ስለ ዝሓስቡ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳዶም ስለ ዝሓስቡ እዮም ብዙሓት ሰባት ከመቕጽበት ግብረ መልሲ ይህቡ ከይሓሰቡ ይዛረቡ ከየመዛዘኑ ይውስኑ ኣብ ስነ መጎት ብስምዒት ይጓዓዙ እዚ ድማ ብሉፅነት ዘይኮነስ ድርኺታዊ ሰብ ምዃን ማለት እዩ ብሉፅነት ቁፅፅር ብዘለዎ ኣተሓሳስባ ይጅምር በመጀመርያ ንሓሳባትካ ህድኣዮም ሓደ ነገር ተጋጢሙ ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ይትሃብ ምኽንያቱ ገዛእ ርእስኻ ከምዚ ብምባል ክትሓትት ኣለካ ከም ሓቂ እንታይ ይጋጢሙ ዘሎ እቲ ዝበለጸ መልሲ ክኸውን ዝኽእል እንታይ እዩ እቶም ሳዕቤናትከ እንታይ እዮም እዚ ንእሽቶ ደውታዚ ካብ ዓበይቲ ጌጋታት ክከላኸለልካ ዝኽእል እዩ ካልኣይ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ክትርዳእ ፈትን ብዙሓት ሰባት እቲ ዝህቦ ርእይቶታት ኩሉ ግዜ ቁኑዕ ኮይኑ ይስምዖም እቶም ብሉፃት ሰባት ድማ ነፍሲ ወከፍ ኩነት ብዙሕ ትርጉም ከም ዘለዎ ዝርድኡ እዮም ንኻልኦት ብጽሞና ትሰምዕ እንተኾይንካ ኣተሓሳስባኻ ተስፋሕ ኣለኻ ማለት እዩ ክስዕር ኣለኒ ኢልካ ኣይትካታዕ ክርዳእ ኣለኒ ኢልካ ስማዕ ምኽንያቱ ምርድዳእ ንቕሓት እዩ ዝሃንጽ ካልእ ከተማዕብሎ ዘለካ ሓያል ልምዲ ድማ ዕቱብ ኣተሓሳስባ እዩ ዕቱብ ኣተሓሳስባ ማለት ንኹሉ ነገር ብቕጽበት ዘይምእማን ማለት እዩ ሓበሬታ ብሰማዕካሉ ግዜ ከምዚ ብምባል ሕተት እዚ ግን ሓቂ ድዩ ምንጩ ኻበይ እዩ ጭብጢኸ ኣለዎ ድዩ ኣብኡ ዘለዉ ሓቅታት እንታይ እዮም እዚ ንኣእምሮኻ ጌጋ ሓበሬታ ካብ ምእካብ ዝከላኸለልካ እዩ ቁኑዕ ኣራያ ንኽህልወካ ዝሕግዝ እዩ ስለዚ ሓሳባት ንምትእሳር ክትምሃር ኣለካ ብሉፃት ሰባት ፍልጠት የተኣሳስሩ ንኣብነት ታሪኽ ኣብ ንሓድሕዱ ዝተኣሳሰረ ፍጻሜታት እዩ ዘስተምህር ስነ ልቦና ንባህርያት ይገልጽ ዋኒን ስትራቴጂ የስተምህር ስለዚ ካብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ሓሳባት እንተተኣሳሲርካዮም ኣተሓሳስባኻ ይዓሙቕ ቅደም ሰዓብ ናይ ፍጻሜታት ክትርኢ ትጅምር ፍጻሜታት ዓሚቕ ኣተሓሳስባ ይፈጥሩ ዓሚቕ ኣተሓሳስባ ብሉፅ ውሳነ ይፈጥር ካልእ ኣገዳሲ ጥበብ ኣፈታትሓ ሽግር እዩ ሽግር ኣብ ዘጋጥመካ ግዜ ተማርር ብኣንጻሩ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ኣነ ክቆጻጸሮ ዝኽእል እንታይ እዩ ኣነ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ እንታይ እዩ ኢልካ ሕተት ነፍሲ ወከፍ ሽግር ብብልፀት ንኽትሓስብ ዝገብር ዕድል እዩ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ እለዮ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ቁኑዕ ፍርዲ ንኸይትወስድ ዝጋርድ እዩ እወታዊ ኣተሓሳስባ ማለት ካብ ሽግራት ምህዳም ማለት ዘይኮነስ ኣብ መፍትሒ ምድሃብ ማለት እዩ ዝተረጋግአ ስምዒት ዘለዎ ኣተሓሳስባ ሓያል ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ ንስምዒትካ ተቆጻጸሮ ምኽንያቱ
اندحر حريقك دخومات تحساسبا انت ترقاقي خاخا حيالات تحساسبا خهلو وكايو بلوصات سبات نسمعيتاوي قصصر يمهارو يوم سمعيتات نوسانيتاتهم كقوصاصروم አይፍቁዱን يوم ካለ አገዳስ ልምድ ድማ ገምጋም ምግባሪው ኩሉ ግዜ ንውዕሎኻ ገምገም ሎሚ እንታይ ጽቡቕ ሰሪሐ እንታይ ጌጋታት ገይረ ጽባሕ እንታይ ከመሓይሽ ይኽእል ኢልካ ገዛእ ርስኻ ሕተት ገምጋም ንኣስተብህሎኻ ዘመሓይሽው ኣስተብህሎ ንንቕሓትካ ዘመሓይሽን ኣእምሮኣዊ ነውፂ ዘጉድልን እዩ ካብ ቀንዲ ዕላማኻ ዝኣሊ ነገራት እንተብዚሕካ ዓሚቕ ኣተሓሳስባ ከይህልወካ ዝገብሩ እዮም ስለዚ ኣብ መዓልቲ ብዘይ ቴሌፎን ብዘይ ነውፂ እትጸንሓሉ ህዱእ ግዜ ከም ዝህልወካ ግበር ንምሕሳብ ጥራይ እትጥቀመሉ ግዜ ምክንያቱ ንጹር ኣተሓሳስባ ጽሞና ዘድልየ እዩ ብሉጽነት ማለት ብዙሕ ምዝራብ ማለት ዘይኮነስ ብሉጽ ሓሳብ ምሕሳብ ማለት ምዃኑ ዘክር ስለዚ ቅድሚ ምዝራብካ ሕሰብ ቅድሚ ምውሳንካ ገምግም ቅድሚ ፍርዲ መሃብካ ተረዳእ ምክንያቱ ደረጃ ኣተሓሳስባኻ ንደረጃ ዓወትካ ዝውስን እዩ ስለዚ ኣተሓሳስባኻ መዓልታዊ መሓይሽ ቀስ ብቐስ ድማ በሊሕ ህዱእን ብሉጽን ክትከውን ኢኻ ሳልሳይ ትምህርቲ ናይ መስተራኽብ ዓቕምኻ መሓይሽ ብሉጽ ክትከውን ተደሊኻ ከመይ ጌርካ ንጹር መስተራኽብ ክትፍጽም ከም ዘለካ ክትመሃር ኣለካ ብሉጽነት ማለት እቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ክትገልጾ ክትክእል ኣለካ ጽቡቕ ሓሳብ ተለካ እንተኾነ ብንጹር ክትገልጾ ዘይትኽእል ተኾይንካ ሰባት ንኣተሓሳስባኻ ክርድዎ ይክእሉን እዮም ንጹር መስተራኽብ ሓይሊ እዩ ከመይ ትሰምዕ ከመይ ትዛረብ ከመይ ትገልጽ ኩሎም ንደረጃ ብሉጽነትካ ዘመልክቱ እዮም ስለዚ መጀመርያ ከመይ ጌርካ ብንጹር ክትዛረብ ከም ዘለካ ተመሃር ብተሃዋኻይ ትዛረብ ብዙሕ ኣይትዛረብ እንታይ ደኣ ቀለልትን ንጹራትን ቃላት ተጠቐም ብሉጻት ሰባት ክረኣዩ ክብሉ ከበድቲ ቃላት ጥቆም ዘይኮኑስ ካልኦት ሰባት ብቐሊሉ ንኽርድእዎም ቀለልቲ ቃላት ዝጥቆም እዮም ንጹርነት ንቕሓት እዩ ዘይንጹር ኣዘራርባ ኸኣ ድኽመት እዩ ካልኣይ ብንጹር ንምስማዕ ተመሃር መብዛሕትኦም ሰባት መልሲ ንኽህቡ እዮም ሰምዑ ብሉጻት ሰባት ግን ንኽርድኡ ይሰምዑ ሓደ ሰብ ይዛረብ እንተደኣ ኣሎ ኣይተቋርጾ ብጽሞና ስምዓዮ ንቓንኡ ኣስተውዕሎ ንስምዒቱ ተረዳእዮ ምስማዕ ካብ ካልኦት ብምምሃር ፍልጠትካ ከተመሓይሽ ዝገብር እዩ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ንኽትርዳእ ዝሕግዘካ እዩ ብጽሞና ምስማዕ ብተወሳኺ ንኽብርኻ ዝሃንጽ እዩ ሰባት ንንፉዓት ሰማዕቲ ኣምንዎም እዮም እምነት ድማ ጽልዋ ዝሃንጽ እዩ ካልእ ኣገዳሲ ጥበብ ድማ ብሉጽ ሕቶ ምሕታት እዩ ብሉጻት ሕቶታት ምሕታት ዓሚቕ ኣተሓሳስባ ከም ዘለካ ዘመልክት እዩ ዝገጠመካ ሕቶኻ ምሕታት ትርጉም ዘለዎም ሕቶታት ሕተት ንኣብነት ብድሕሪ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ እንታይ ሳዕቤን ከምጽእ ይኽእል ካብዚ እንታይ ከነመሓይሽ ንኽእል ዝብሉ ሕቶታት ሕተት ሕቶታት ናይ ፍልጠት በርታት እዮም ናይ ምፍላጥ ህንጢነት ዓሚቕ ኣተሓሳስባ ዝሃንጽ እዩ ኣካላዊ ቋንቋኻ መሓይሽ ፊት ንፊት ተቐመጥ ናይ ዓይኒ ምርኣይ ይሃሉኻ ብርእሰ ተኣማንነት ተዛረብ ኣካላዊ ቋንቋ ንመስተራኽብ ይጸልዎ እዩ ርእሰ ምትእማን ድማ ንእትዛረቦም ቃላት ሓይሊ ከም ዝህልዎም ዝገብር እዩ ክትዛረብ ከለኻ ፍርሕን ተርኢኻ ዋላቶም ብሉጻት ሓሳባት ሓይሊ ይስእኑ እዮም ርእሰ ምትእማን ብልምምድ ዝህነጽ እዩ ስለዚ መዓልታዊ ተዛረብ ሓሳባት ከመይ ጌርካ ትገልጽ ተላመድ ዓዊልካ አንብብ ኣብ ልዝብ ተሳተፍ መስተራኽብ ብምድግጋም ይዝመሓየሽ ሓደ ካልእ ሓያል ልምዲ ድማ ቅድሚ ምዝራብካ ንሓሳባትካ ምውዳብ ወይ ከዓ ምውዳን እዩ ብሃውራ ኣይትዛረብ ኣቐዲምካ ሕሰብ ንሓሳባትካ መስርዓት ሕዞም በቲ ቀንዲ ነጥቢ ጀምር ብንጹር ግለጽ ቅርጺ ብሉጽ መስተራኽብ ንህልወካ ዝገብር እዩ ዘየድልዩ ዘረባታት እለዮም ብሉጻት ሰባት ዝበሃሉ ኣብ ኣድላይ ግዜ ዝዛረቡ እዮም ቃላት ብጥንቃቐ ዝመርጹ እዮም ሕሜታ ዝኣልዩ እዮም ዘየድልዩ ክትዓት ዝኣልዩ እዮም ስቕታ ንቕሓት እውን ከመልክት ዝኽእል እዩ ስለዚ መዓስ ስቕ ትብልን
معاس تزاربن كتفلت عليك مستراخب صحفون زد تغالليو نحاسباتك معالتاو خد صحفون فتن حصرت حسابات صحاف صمق حسابات صحاف صحف ننصرنتك زم حيشيو نصرنت نقحاتك زم حيشيو كال أقداس اللمد دما كتزارب كلخا سمعيتاتك مقصصاريو حريكا خلخا يتزارب بسمعيت اي تكاتع هدوء مستراخب نبسلتك زملكتيو بسلت دما نبلوصنتك زرئيو نازي بنصر كذكرو لك مستراخب بزعبا بزحم ببحال مالت زيكونس بزعبا قوم نغريو قوم نغر زلو زربا انت تزاريبكا سبات كمستوعالق حسبو خايم قالاتك نصرنت زغودلو من تخينو سبات أباخا زلوم تقداسنت كوغدلو يوم سلازي أزرار بخام محايش السما معخام محايش نصرنتك أم محايش مخنياتو بلوص أتحساسبا مس بلوص مستراخب كدمر كلو حق أنيار قحات فتر سلازي سبات نحساباتك بنصر تتردي أمو بلوص نتك قول يحلو مالتيو رابعي تمرتي جزار اسخا ببلوصات سبات كم تخبب جبر بلوص كتكون تدليخا بين خايتخون مخنياتو كبابيخا نأمرو خايت صلويو اب كبابيخا زلو سبات نأتحساسباخا نلمدتاتكا نشوتوتاتكا ولاون نرسه متأمانكا يصلويم جزيخا مستوم ملو معالت خمارو زوعلو تحلفوت تخينكا قس بقس آلوتاوي أتحساسبا كتمعبل تخيليخا جزيخا مس نغزيوم زي قدوسلو سبات انت حليفكايو قس بقس ادهبوها خطفيو جزيخا كعابي مس زيدلي سبات انت حليفكايو من محياش اقواريط كالخا مالتيو انت خونه جزار اسخا ببلوصاتن هنطياتن سبات كم تخبب تغيركايا درجاها كما قصبت يزوسخ فولي اتحساسبا يهلوكا فولي ازراربا يهلوكا فولي اغباب تكباره يهلوكا از دما صعاتكا سلسفحيو امراوي اقاومخا سلسفحيو معك انيتاتكا سلسفحيو مس مصحفت زنببو سبات نتوعيلكا نمنباب كتتبابعيخا مس بزعبا حسابات زارو سبات نتوعيلكا اعميكا كتحسب كجمريخا مس نفعات سبات توعيلكا سنف مخان مچؤنتاي كهبكانيو ازي زي مچؤنت زدما صبوق نغريو مخنياتو نختم محايش زدفاف عكايو جزار اسخا ببلوصات سبات استخببت كتغبرا زدليكا خال اقداس مخنيات دما كتمهار سلازلكايو مسبلاحت سبات نتوعيلكا ختمهاريخا كما يجيروم شجر كم سفتحو كتعزبيخا كما يجيروم بهدئات كم زاربو كتعزبيخا كما يجيروم وصاني خمز وسنو كترئيخا مخنياتو تعزبتي نقحات زهاد نصيو ازمال الدما نتناتهم كتقدحو عليكا مالت ايكونن انتاي دقا كابتناتهم كتمهار عليكا مالتيو بتوساخي كلهم مساخات سمام عطراي زي كونس زبدهوخا اعروخ كتمرت عليكا مخنياتو بلوصات سبات حتو زحاتيهم جيغاتاتكا نخترئي زقوبرو خايم نخت عبي زدفافو خايم مخنياتو عبيت بدهم زقات مكاد عنبر امچوت ايتركبنيا بتماساسال دما كابتنك اف خبابي كترحق عليكا ناي حميت عنكيلات اليوم قصالي الوتاونت اليو نعبيت زناشو سبات اليوم حدا سبات نعبيت زناس انت خوينو نلوط زفرحيو نامروخا حلوو مخنياتو امروخا ابكبابي خان زلو كل نجر قبل زخليو ولاكوا نغوزاو خبابي خا خطقيرو تزيكالكا ديجيتالاوي كبابي خا جن كتقيرو تخليخا تمرت حزل تحزتوتات تخاتاتل انقاقحت فنوتات سمع ترجم زلوم كتعات تعذب بلوصات مصحف تنبب ولا اب اونلاين تخونون نغزار اسخا بلوصات حسابات كم تعذب جبرا اب هيوت كالق كلو كازلو حيال لمدي اسلطنتي حاجزتي وهبت دغف كم زلوخا مغباريو اسلطنتي كمرحوخا يخليوم نجيغاتاتكا كغدوللكا يخليوم تمكروتاتهم ككافلوخا يخليوم ناسلطنتي بولق زي كترخبم تخليخا انت خونه مصحفت اسلطنت خوني يخليوم فيديوتات اسلطنت خوني يخليوم
ኩሉ ምንጭ ፍልጠት ክመርሓካ ይኽእል እዩ ሓደ ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ከምቶም ግዜኻ ምስኦም ትሕልፎ ሰባት ከም እትኸውን ምዝካር እዩ ስለዚ ብሉፅ ሰብ ክትከውን ተደሊኻ ደረጃ ዓንኬልካ ከም ዝዓቢ ምግባር እዩ ኣገደስቲ ሰባት ብምኽሳብ ንዕቤትካ ክትፈርሕ የብልካን ሓደ ግዜ ንዕቤት ለውጢ የድልዮ እዩ ኣብ ጥዑይ ከባቢ ብሉፅነት ቀልጢፉ እዩ ዝዓቢ ምክንያቱ ብልዑል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ተተኸቢብካ ኣእምሮኻ ይሰፍሕ እዩ ኣእምሮኻ እንተሰፊሑ ድማ ብኡ መጠን ህይወትካ ይሰፍሕ ሓምሻይ ትምህርቲ ስምዒታዊ ንቕሓት ማዕብል ብሓቂ ብሉፅ ሰብ ክትከውን ተደሊኻ ንስምዒታትካ ክትቆጻጸሮም ኣለካ ብዙሓት ሰባት ንቕሓት ማለት ፍልጠት ማለት ምዃኑ ይኣምኑ እንተኾነ ፍልጠት ብዘይ ስምዒታዊ ቁፅፅር ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ሓቀኛ ብሉፅነት ስምዒታዊ ንቕሓት ዘጠቓለለ እዩ ስምዒታዊ ንቕሓት ማለት ንስምዒታትካ ምርዳዕን ብግቡእ ምምሕዳርን ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ንስምዒት ናይ ካልኦት ምርዳእ ማለት እዩ ንነፍሲ ወከፍ ንእሽቶ ሽግር ብቁጥዐ ዝምልስ ሰብ ብሉፅ ወይ ከዓ ስልጡን ኣይኮነን ኣብ እዋን ጸቕጢ ቁፅፅሩ ዝስሕት ሰብ ሓያል ቁፅፅር ስምዒት ዘይብሉ እዩ እንተኾነ እቲ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ብርግኣት ዝቕጽል ሰብ ሓቀኛ ንቕሓት ዘንጸባርቕ እዩ መጀመርያ ስምዒታትካ ንምርዳእ ገዛእ ርእስኻ ስለምንታይ እየ ዝቁጣዕ ዘለኹ ስለምንታይ እየ ዝሓዝን ዘለኹ ስለምንታይ እዩ ጸቕጢ ዝስምዓኒ ዘሎ ብምባል ሕተት ነቲ ምኽንያት እንተተረዲእካዮ ንስምዒታትካ ክትቆጻጸሮ ኢኻ ነቲ ምኽንያት ሸለል እተልካዮ ስምዒትካ ክቆጻጸረካ እዩ ርእሰ ንቕሓት ሓያል ሰብ ዝገብረካ እዩ ቅድሚ ግብረ መልሲ ምሃብካ ደው ኢልካ ንኽትሓስብ ዝገብር እዩ ካልኣይ ስምዒታዊ ቁፅፅር ተላመድ ኣብ እትሓርቀሉ ግዜ ሽዑ ንሽዑ ትዛረብ ኣዕሚቕካ ስተንፍስ ቀስ በል ኣእምሮኻ ዓርጋኣዮ ብዙሕ ሽግር ሰባት ኣብ ግዜ ሕርቃኖም ብምዝራቦም ዝኽሰት እዩ ብሉፃት ሰባት ስምዒታት ኣብ ዝንህረሉ ግዜ ስቕታ ይመርፁ ስቕታ ንዝምድናታት ይሕልዎ እዩ ስቕታ ንዝና ይሕልዎ እዩ ካልእ ኣገዳሲ ጥበብ ድማ ምድንጋጽ እዩ ምድንጋጽ ማለት ካልኦት ከመይ ከም ዝስምዖም ክትርዳእ ምኽኣል ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ፍርዲ ቅድሚ ምሃብካ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢልካ ሕተት ምናልባት ኣብ ጸቕጢ ክህሉ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ቃልሲ ክህሉ ይኽእል እዩ ንኻልኦት ክትርዳእ ምኽኣል ለባም ክገብረካ ዝኽእል እዩ መስተራኽብ ዘመሓይሽ እዩ መሪሕነት ዘመሓይሽ እዩ ክብሪ ዝሃንጽ እዩ ስምዒታዊ ንቕሓት ኣብ ውሳነ ምሃብ እውን ዝሕግዘካ እዩ ስምዒት እንተዘይተረጋጊኡ ድኹም ውሳነ ንኽትህብ ዝገብር እዩ ኣእምሮ እንተተረጋጊኡ ብሉፅ ውሳነ ንኽትውስን ዝሕግዝ እዩ ንኣብነት ተሓጒስካ ከለኻ ገንዘብ እንተወፊርካ ተኽእሎ ሓደጋ ንኽትወስድ ኣይትፈርሕን ኢኻ ሓሪቕካ ከለኻ ውሳነ እንተወሲንካ ድሒርካ ክትጠዓስ ትኽእል ኢኻ ህዱእ ኣተሓሳስባ ዝሓሸ ውፅኢት ዝፈጥር እዩ ካልእ ከተማዕብሎ ዘለካ ኣገዳሲ ልምዲ ድማ ንዝኾነ ነገር ብናትካ ኣረኣያ ጥራይ ዘይምጥማት እዩ ነፍሲ ወከፍ ርእይቶ ንዓኻ ዘጥቅዕ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ብዛዕባኻ እዩ ማለት ኣይኮነን ብሉፃት ሰባት ንስምዒት ካብ ሓቂ ፈልዮም ዝርእዩ ንጭብጥታት ዝትንትኑ ብስኖ ሞጎድ ዝምልሱ እዮም ንኣሽቱ ፍጻሜታት ንሰላሞም ክርብሽዎም ዝፈቕዱ ይኮኑን ስምዒታዊ ንቕሓት ማለት ንነቐፌታ ብጽቡቕ ዓይኒ ምርኣይ ማለት እውን እዩ ኣብ ክንዲ ከም ተጠቕዓኻ ኮይኑ ስምዓካ ከም መሓይሾ ዘለኒ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ ብምባል ሕተት እቲ መልሲ እዎ እንተኾይኑ ኣመሓይሽ ኣይፋል እንተኾይኑ ብህድኣት ሸለል በሎ ነቐፌታ መምርካ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ንስኻ ስምዒትካ ናይ ምቁጻር ሓይሊ ምስ ዝህልወካ ጥራይ እዩ ንጸቕጢ ከመይ ጌርካ ክትኣልዮ ከም ዘለካ ድማ ክትመሃር ይግባኣካ ጸቕጢ ንጹርነት ዘጉድል እዩ ቀለልቲ ልምድታት ተለማመድ ኣዕሚቕካ ምስትንፋስ ሓፂር ጉዕዞ ምግባር ጽቡቕ ድቃስ ምድቃስ እወታዊ ኣተሓሳስባ ምምዕባል ቁፅፅር ጸቕጢ ምግባር ኣእምራዊ ብልሒ ንኽህልወካ ዝሕግዝ እዩ ነዚ ዝስዕብ ንጹራት ሓሳባት ዘክሮ ልዑል ኣእምራዊ ብልሒ ብዘይ ስምዒታዊ ቁፅፅር ንዓወት ናብ ዕንወት ዝቕይር እዩ ስምዒታዊ ንቕሓት ግን ናይ ነዊሕ ግዜ ክብሪ ዝሃንጽ እዩ ሰባት ነቶም ስምዒታዊ ሚዛን ዝሕልው ሰባት እዮም ዝኣምንዎም መራሕቲ ስምዒታዊ ርግኣት ክህልዎም ኣለዎ ብሉፃት ሰባት ኣብ ግዜ ጸቕጢ ብህድኣት ዝቕጽሉ እዮም
ብሉጽ ክትከውን ተደሊኻ ንስምዒታትካ ተቆጻጽሮ ንግብረ መልስኻ ተቆጻጽሮ ንኻልኦት ተረዳእዮም ቅድሚ ምዝራብካ ሕሰብ ምኽንያቱ ስምዒትካ ዝተረጋግአ እንተኾይኑ ኣእምሮኻ ሓያል እዩ ዝኸውን ሓያል ኣእምሮ ኸኣ ብሉጽ ውሳነ ንኽትውስን ዝገብር እዩ ሻድሻይ ትምህርቲ ውሳነ ናይ ምሃብ ጥበብካ መሓይሽ ብሉጽ ሰብ ክትከውን ተደሊኻ ከመይ ጌርካ ጽቡቕ ውሳነ ክትውስን ከም ዘለካ ክትመሃር ኣለካ ሎሚ ዘለኻዮ ህይወት ውጽኢት ናይ ሕሉፍ ውሳኔታትካ እዩ መጻኢኻ ድማ ኣብቶም ሎሚ እትገብሮም ውሳኔታት ድምርኮስ እዩ ብሉጻት ሰባት ዕድለኛታት ዘይኮኑስ ብሉጽ ምርጫ ዝወስድዮም ውሳነ ጥበብ እዩ ከም ማንም ካልእ ጥበብ ድማ ክመሓየሽ ዝኽእል እዩ እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ኣብ ስምዒት ተመርኪሶም እዮም ውሳነ ዝወስዱ እንተተሓጒሶም እወታዊ መልሲ ይህቡ እንተሓሪቖም ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ይህቡ እንተፈሪሖም ወይ ጽላኣት እንተሕዲሮም የቋርጹ እንተኾነ ብሉጻት ሰባት ስምዒቶም ንዓበይቲ ውሳኔታት ክቆጻጽሮ ኣይፈቕዱን እዮም ደው ይብሉ ይሓስቡ ይግምግሙ ብሉጽ ውሳነ ናይ ምውሳን ቀዳማይ ሕጊ ሓበሬታ ምእካብ እዩ ጭብጥታት ከይሓስካ ይትወስን ሞያ ክትመርጽ ተደሊኻ መጽናዕቲ ግበር ገንዘብ ከተወፍር ተደሊኻ ከስዕቦ ንዝኽእል ሓደጋታት ክትርድኦ ኣለካ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ክትቅይር ተደሊኻ ብግቡእ ኣጽንዓዮ ሓበሬታ ክትፍጽሞ ንእትኽእል ጌጋታት ዘጉድል እዩ እቲ ካልኣይ ሕጊ ድማ ብዛዕባ ናይ ነዊሕ ግዜ ሳዕብየን ምሕሳብ እዩ እዚ ውሳነ እዚ ድሕሪ 1 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ብኸመይ ክጸልወኒ ይኽእል ብምባል ንገዛእ ርእስኻ ሕተት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሓጺር ግዜ ደስታ ናይ ነዊሕ ግዜ ሽግር ዘስዕብ እዩ ብሉጻት ዝበሃሉ ሰባት እምበኣር ብዛዕባ እዚ ኣቐዲሞም ዝሓስቢኦም ንናይ መጻኢ ዓበይቲ ረብሓታት ክብሉ ንናይ ሎሚ ንኣሽቱ ጥቕምታት ዝስውኡ እዮም እቲ ሳልሳይ ሕጊ ሳዕቤን ውሳኔ ኣብ ግምት ምእታው እዩ ነፍሲ ወከፍ ውሳነ ናይ ገዛእ ርእሱ ውጽኢት ወይ ሳዕቤን ኣለዎ እዚ ድማ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ቅድሚ ምውሳንካ እቲ ዝኸፍአ ተኽእሎ ውጽኢት እንታይ እዩ ኣነኸ ንኽገጥሞ ድልው ድየ ብምባል ገዛእ ርእስኻ ሕተት እዚ ዘይሓላፍነታዊ ምርጫታት ንኸይትወስድ ዝከላኸለልካ እዩ ካልእ ክትመሃሮ ዘለካ ኣገዳሲ ልምዲ ካብ ሕሉፍ ጌጋታትካ ምምሃር እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጌጋታት ይፍጽም እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግን ካብ ጌጉእ ዝመሃር ኣይኮነን ብሉጻት ሰባት ንውሳኔኦም ይግምግሙ እንታይ ጌጋ ስለ ዝነበረ እዩ ንመጻኢኸ እንታይ ከመሓይሽ ይኽእል ኢሎም ድማ ገዛእ ርእሶም ይሓቱ ስለዚ ጌጋ ንባዕሉ መምህር እዩ ውድቀት ተመክሮ እዩ ተመክሮ ድማ ልቦና ዝሃንጽ እዩ ካልእ ክትኣልየ ዘለካ ነገር ድማ ልዕሊ ዓቐን ምሕሳብ እዩ ገለ ሰባት ብዙሕ ይሓስቡ መወዳእታ ዘይብሉ ገንጋም ይገብሩ ውሳነታት የደንጉዩ እዚ ድማ ግዜ ዘባኽን እዩ ስለዚ ሓበሬታ ኣክብ ረጊእኻ ሕሰብ ብድሕሪኡ ብርእሰ ተኣማንነት ወስን ፍጹም ዝበሃል ውሳነ የለን እንተኾነ ምድንጓይ ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓደጋ ከም ዘለዎ ዘክር ርእሰ ምትእምማን ብምልማድ ይዝዓቢ ተደጋጋሚ ውሳነ ምስ ትገብር ዝያዳ ከተመሓይሽ ትኽእል መዓልታዊ ንኣሽቱ ውሳኔታት ብምግባር ንኣእምሮኻ ሰልጥኖ ቀዳምነት ክሰርዖ ዘለኒ እንታይ እዩ ግዜይ ብኸመይ ከመሓድሮ ዘለኒ ብኸመይ ብህድኣት ክምልስ ይኽእል ዝብሉ ሕቶታት ሕተት ውሳነ ምሃብ ምስ ንቕሓት እዩ ዝመሓየሽ ካልእ ከተማዕብሎ ዘለካ ኣገዳሲ ልምዲ ድማ ካብ ለባማት ሰባት ምኽሪ ምርካብ እዩ ክትውስን ከለኻ በይንኻ ከም ዘይኮንካ ዘክር ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ሕተት ብጽሞና ስማዕ እንተኾነ እቲ ናይ መወዳእታ ሓላፍነት ናትካ ምዃኑ ዘክር ሓላፍነት ምውሳድ ምልክት ንቕሓት እዩ ብሉጻት ሰባት ብዝወስድዎ ምርጫ ንኻልኦት ሰባት ኣይወቕሱን እዮም ንውጽኢት ውሳነኦም ይቕበሉ የስተኻኽሉ ንቕድሚት ይግስግሱ ነዚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዕሎ ህይወት ውጽኢት ተኸታተልቲ ውሳኔታት እያ ውሳኔታትካ እንተመሓይሽካ ህይወትካ መሓይሽካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ረጊእካ ሕሰብ ብልቦና ተግብር ብቐጻሊ ተምሃር ምኽንያቱ ብሉጽ ውሳነ ብሉጽ ውጽኢት ይፈጥር ብሉጽ ውጽኢት ድማ ብሉጽ ህይወት እዩ ዝሃንጽ ሻውዓይ ትምህርቲ ንምፍላጥ ተሃንጠ ምምሃር ኣይተቋረጽ ብሉጽ ሰብ ክትከውን ተደሊኻ ምምሃር ኣይተቋረጽ እታ እኹልት ፍልጠት ኣለኒ ኢልካ ዝሓሰብካላ ህሞት
ሳዕቤን ደው ኣቢልካ ከም ዘለኻ ዘክር ብሉጻት ሰባት ንምፍላጥ ሁንጥያት እዮም ዝያዳ ክርድኡ ዝደልዩ ሕቶታት ዝሓቱን ሓደስቲ ሓሳባት ዝድህስሱን እዮም ድሕሪ ዓወት እንተኾነ እውን ምምሃር ዝቕጽል እዮም ህንጢነት ናይ ንቕሓት ነዳዲ እዩ ሁንጢ እንተኾይንካ ኣእምሮኻ ንጡፍ እዩ ብጥንቃቐ ትዕዘብ ብዕምቆት ትሰምዕ ብዝያዳ ንጻረ ትሓስብ በኣንጻሩ ህንጢነት ተዘይብልካ ኣእምሮኻ ይሰንፍ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ካብ ምሕታት ተቋርጽ መምሕያሽ ተቋርጽ ንነገራት ድማ ከይሓሰብካ ክትቅበሎም ትጅምር እዚ ድማ ንንቕሓትካ ዘዳኽም እዩ ስለዚ ብሉጽ ንምዃን መዓልታዊ ናይ ምምሃር ልምዲ ማዕብል እዚ ዓብ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ንመዓልቲ 20 ደቂቕ ትኾነውን ንኣእምራዊ ኣቋውማኻ ክቕይር ዝኽእል እዩ መጻሕፍቲ ኣንብብ ትምህርታዊ ትሕዝቶ ርአ ዕለታዊ ፈነወታት ትኸታተል ሓደስቲ ጥበባት ተመሃር ዝተፈላለየ ዓውድታት ኣጽንዕ ዝተፈላለየ ዓውድታት ከተጽንዕ ከለኻ ኣእምሮኻ ተዓጻጻፊ ዝኸውን ተዓጻጻፊ ኣተሓሳስባ ፈጠራዊ ሓሳባት ዝፈጥር እዩ ፈጠራዊ ሓሳባት ድማ ንብሉጽነትካ ዘመልክት እዩ ካልእ ክትገብሮ ዘለካ ሓያል ልምዲ ድማ ብሉጻት ሕቶታት ምሕታት እዩ ኣብ ክንዲ እንታይ ይጋጢሙ ኢልካ እትሓትት ስለምንታይ ኣጋጢሙ ካብዚ እንታይ ክመሃር ይኽእል ብኸመይ ከመሓይሽ ይኽእል ኢልካ ሕተት ሕቶታት ንፍልጠት በሪ ዝኸፍቱ እዮም ነፍሲ ወከፍ ብሉጽ ሰብ ሓደ ሓያል ብልጫ ኣለዎ ምምሃር ይፈቱ እዩ ኣይፈልጥን እየ ንምባል ዘሰኩፎ ኣይኮነን መልሲ ናይ ነገራት ዘናዲ እዩ ኣነነት ንናይ መምሃር መንፈስካ ዝዓግት ክኸውን ከሎ ትሕትና ድማ ንናይ መምሃር መንፈስካ ዝኸፍት እዩ ስለዚ ትሑት ኩን ከተመሓይሽ ከም ትኽእል ድማ ርድኢት ሃሉኻ ምምሃር ርእሰ ምትእማን እውን ዝሃንጽ እዩ ዝያዳ እንተፈሊጥካ ዝያዳ ብርእሰ ምትእማን ትዛረብ ብልቦና ትውስን ንነገራት ብዝበለጸ ክትርድኦም ትኽእል እንተኾነ ነዚ ኣስተውዕሎ ምምሃር ማለት ምንባብ ማለት ጥራይ ዘይኮነስ ምዕዛብ ማለት እውን እዩ ንዕውታት ሰባት ምዕዛብ ንጌጋታትካ ምዕዛብ ንመስመር ጉዕዞኻ ምዕዛብ ህይወት ባዕላ መምህርያ ካልእ ኣገዳሲ ሕጊ ህይወት ንዝተመሃርካዮ ኣብ ግብሪ ምውዓል እዩ ፍልጠት ብዘይ ተግባር ትርጉም ኣልቦ እዩ ብዛዕባ ሓደ ዓውዲ ኣንቢብካ ኣብ ግብሪ እንተዘየውዒልካዮ ክትዓቢ ትኽእልን ኢኻ ሜላታት ርክብ ተማሂርካ ብርእሰ ተኣማንነት ተዘይተዛሪብካ ከምቲ ዝነበርካዮ ኢኻ ዘለኻ ለውጢ ኣየምጻእካን ስለዚ ንዝረኸብካዮ ፍልጠት መዓልታዊ ኣብ ተግባር ኣውዕሎ ተግባር ንሓበሬታ ናብ ንቕሓት ዝቕይር እዩ ካብቲ ዘለኻዮ ናይ ምቾት ቦታ ተንቀሳቐስ ሓደስቲ ተመክሮታት ፈትን ሓደስቲ ሰባት ርኸብ ሓደስቲ ሓሳባት ፈትሽ ሓደስቲ ተመክሮታት ንኣተሓሳስባኻ ዘስፍሑ እዮም ሰፊሕ ኣተሓሳስባ ኸዓ ብሉጽ ውሳነ ንኽትገብር ዝሕግዝ እዩ ነዚ ኣስተውዕሎ ዓለም ብቕልጡፍ ትቕየር እያ ዘላ ምምሃር እንተቋሪጽካ ድሕሪት ክትተርፍ ኢኻ ብህንጢነት እንተቐጺልካ ግን ኣብ ቅድሚት ኮይንካ ክትበርሕ ኢኻ ብሉጽነት ዕጫ ዘይኮነስ ውጽኢት ጉዕዞኻ ውጽኢት መዓልታዊ ልምምድካ ውጽኢት ኣእምራዊ ኣቃውመኻን ውጽኢት ንዕቤት ዘለካ ተወፋይነትን እዩ ስለዚ ምምሃር ቀጽል ምሕታት ቀጽል ምምሕያሽ ቀጽል ምኽንያቱ ዝያዳ እንተ ተማሂርካ ዝያዳ ዝበለጽካ ክትከውን ኢኻ ዝያዳ ዝበለጽካ እንተኾይንካ ድማ ኣብ ህይወትካ ዝያዳ ዕድላት ክትፈጥር ኢኻ ሻሙናይ ትምህርቲ ብሉጽ ልምድታትን ብሉጽ መንነትን ህነጽ ናይ ብሓቂ ብሉጽ ሰብ ክትከውን ተደሊኻ ኪኖ ፍልጠት ምፍላጥ ክትቅየር ክትክእል ኣለካ መንነትካ ክትቅይር ኣለካ ብሉጽነት ብሓደ መዓልቲ እትበጽሖ ነገር ዘይኮነስ ክትኮኖ ዘለካ ነገር እዩ ብሉጽ እትኸውን ድማ ብመዓልታዊ ልምምዳት እዩ ልምምዳትካ ንመንነትካ የማእዝን መንነትካ ንተግባራትካ የማእዝን ተግባራትካ ድማ ንመጻኢኻ የማእዝን ስለዚ መዓልታዊ ልምምዳትካ ድኹማት እንተኾይኖም ኣተሓሳስባኻ ድኹም ይኸውን መዓልታዊ ልምድታትካ ሓያላት እንተኾይኖም ድማ ንቕሓትካ ባህርያዊ ዕብየት የርኢ ንኣብነት መዓልታዊ እንተንቢብካ ኣንባቢ ትኸውን መዓልታዊ ብዕምቆት እንተሓሲብካ መስተውዓል ትኸውን መዓልታዊ እንተተማሂርካ ፈላጥ ትኸውን መዓልታዊ እንተተማራሚርካ ለባም ትኸውን ልምድታትካ ንኣሽቱ ተግባራት እዮም እንተኾነ መዓልታዊ ዝደጋገሙ ንኣሽቱ ተግባራት ዓበይቲ ውጽኢት ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዮም ብዙሓት ሰባት መዓልታዊ ተግባራቶም ከይቀየሩ ኣነቓቓሕቲ ቪድዮታት ብምርኣይ ጥራይ ብሉጻት ክኾኑ ይፍትኑ
معالتاو أكايدها خيك إيركاز متص حقنيا لوط يلن بلوص مننت كتانص تدليخا بلوصات لمدتات فطر نغو كتسق كلخا علامه خانصر نمعالتخا بمدب سرعيا الغست نغرات اغدل ገለ حدش ነገር ተማሃር ቅድም ምዝራብካ حسب ምሸት ብዛዕባ ጽባሕ ክትገብሮ ዘለካ አድቂካ حسب እዞም መዓልታው ትገብሮም ቀለልቲ ተግባራት ንኣእምሮኻ ቀስ በቀስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግሩ እዮም ካለ ኣገዳሲ ሕጊ ህይወት ስነ ስርዓት እዩ ብሉጽነት ብስነ ስርዓት ይዝዓቢ ክብራካ ከሎ ጥራይ ትማሃር ተኾይንካ ዕቤትካ ቀልጢፍ ይዝغፀ እንተኾነ ዋላ ደስ ከይበለካ ከሎ እንተ ተማሂርካ መምሕያሽካ ቀጻልነት ዘለዎ ይዝኸውን ቀጻልነት ውሕልነት ይሃንጽ ውሕልነት ከኣ ንቕሓት ይሃንጽ ብተወሳኺ ማሕበራዊ ሚድያ ብብዝሒ ምጥቃም ብዝሒ ሕሜታን ኣሉታውነትን ንኣእምሮኻ ዝጎድኡ ልምድታት ስለ ዝኾኑ እለዮም እዚኣቶም ንኣተሓሳስባኻ ዘዳኹሙ ስለ ዝኾኑ ብእወታዊ ዝርርብ ትምህርቲ ሓዘል ትሕዝቶታትን ኣፍረይቲ ንጥፈታትን ተካእዮም ከባቢኻ ንልምድታትካ ክጸልዎ ከሎ ልምድታትካ ድማ ንመንነትካ ይጸልዎ እዩ ካልእ ሓያል ሓቂ ድማ ብሉጻት ሰባት ንኻልኦት ወይ ንዕድሎም ዝወቕሱ ዘይኮኑስ ሓላፍነት ዝወስዱ እዮም እንታይ ከመሓይሽ ይኽእል እንታይ ብዝበለጸ ክሰርሕ ይኽእል ኢሎም ዝሓትዮም ሓላፍነት ምውሳድ ንባህርያትካ ዝሐይል እዩ ሓያል ባህርያት ንንቕሓት ዝሐይል እዩ መንነት ብምድጋም ዝህነጽ እዩ ብተደጋጋሚ ብሉጽ ተግባራት እንተጌርካ ብሉጽ ሰብ ትኸውን ብተደጋጋሚ ዓሚቕ ሓሳብ ተሓሲብካ መስተውዓል ትኸውን ብተደጋጋሚ ዕቤት እንተመሪጽካ ለባም ትኸውን እዚ ኩሉ ብሓደ ለይቲ ዝኸውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብመዓልታዊ ንጥፈት ዝቕየር እዩ ነዚ ብንጹር ዘክሮ ብምምናይ ጥራይ ብሉጽ ሰብ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ብሉጻት ልምድታት ብምትግባር ጥራይ ኢኻ ብሉጽ ሰብ ክትከውን እትኽእል ንኣእምሮኻ ኣሰልጥኖ ንኣተሓሳስባኻ ኣመሓይሾ ንርክብካ ብንጹር ፈጽሞ ገዛ ርእስኻ ብዕቤት ከም እትኽበብ ግበራ ንስምዒታትካ ተቖጻጸሮም ልቦና ዝመልኦ ውሳነታት ግበር ብህንጢነት ቀጽል ነዚኦም መዓልታዊ ደጋግሞም ብሉጽነት ማለት ምርኢነት ማለት ዘይኮነስ ብልቦና ምንባር ብንጹር ምሕሳብ ዝሓሹ ምርጫታት ሙሳድ ማለት እዩ ብሉጽ መንነት እንተሃኒጽካ ርእሰ ምትእማንካ ይብረኽ ዕድላትካ ይሰፍሕ ተኸባርነትካ ይዓቢ ኣብ መወዳእታ ድማ ህይወትካ ይመሓየሽ ብሉጽ ምዃን ውሳነ እዩ ብሉጽ ኮይንካ ምቕጻል ድማ ልምዲ እዩ ስለዚ ነዞም ልምድታት እዚኦም ህነጾም ንኣእምራዊ ኣቋማኻ ሓልዎ መዓልታዊ ኣመሓይሽ ቀስ ብቐስ ድማ ብሉጽ ተግባር ዝፍጽም ሰብ ጥራይ ዘይኮንካስ ብሉጽ ሰብ ክትከውን ኢኻ ብሉጽነት መዓልታዊ ብልምድታትካ ብኣተሓሳስባኻን ብውሳነኻን እትሃንጾ ደኣ እምበር ብዕድል እትረኽቦ ነገር ኣይኮነን ፍሉይ ኮይንካ ክትውለዳ የድልየካን እዩ ኣእምሮኻ ከተለማምዶ እዩ ዘድልየካ መዓልታዊ ኣንብብ ኣዕሚቕካ ሕሰብ ንስምዒታትካ ተቖጻጸሮም ብልቦና ምረጽ ምኽንያቱ ኣተሓሳስባኻ እንተተመሓይሹ ህይወትካ ክመዓየሽ እዩ ኣስተውዕል ብሉጽ ልምድታት ብሉጽ መጻኢ ዝፈጥር ስለዚ ሎሚ ጀመር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ኣስተምሮ እዚ ከመይ ጌርኩም መዓልታዊ ብሉጻት ሰባት ክትኮኑ ከም ትኽእሉ መረዳእታ እንተፈጢሩልኩም ፍትወትኩም ግለጹልና ነዚ ኣብ ምውሃብ ርእይቶ ሓሳብኩም ብምፍሳስ ተግብርዎ
بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوصا هاجر أبي كنركب نخليلكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بزتخالمت أن أوشت هاجرنا وطأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقراب نزحال فشم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحة الكالات بقدام نتسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفتي توحيطم كيترفو زي تأدن تعري يكايد مرأي ناي زخا تاريخ هيوت حربኛ بونا ولد أب ولد مريم تكو يحدغو كيدانه كفلو عبد القادر كبيره شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتصوم قبر سلاسي طبقات ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሐፍ ተሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ዝርግሐ መጽሐፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሐፍትን ደረስትን ምትባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሐፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሐፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሐፍ ናብ ኣንበብትን ምቕራብ ሰማያት ምሕታምን መክፋልን መጽሐፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋጋ ሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል ማኣስስ ጥራሕ صحفكم كإلا قنقا خحلفو حاجز أرتعتن ندف جبرن زسرحلكم كإلاتات أب مرخابون حاجز كنجبر نخل بزحنا بسرحنا كتعقبهم Ah,